for one, so nothing is challenge. So guys, fight me balot. Ito balot. Wait, wait, thank you. Thank you very much. Madali yan. What you say? Kabaangin ko sa akong report. Ayaran nila. Trust yourself. No matter what happens. For today's video, manggawas na may kay mga asa mga Jollibee. Naditik kwarta. Jollibee. Unta pre-eating. Asa man tayo diri man ta manguli naman ta oy. Joking eh. Panimut lang. Si Moton na mabusog na ka. Asa man si mama dahil si mamang si Julia. Ha? Sige ngani mo? Ha? So, tuloy. Ano, may May mga tao sa luyo. May Hi mga tao. people. Kay one man, bahala ka na. Mga bota na mo. Kinanimba naman. God bless po sa inyo lahat. So busy sa person. Parang sa picture guys. Talkative kayong person. Mga person. Mga person. Mali ng person. Bye-bye. Liars. See you in tomorrow morning. In the klase na ugma. Monday na tomorrow. Bye-bye.